hak keseluruhan saya cakap 4 tadi sebenarnya dipecah ada 10 benda. 9 benda, iaitu siapa yang terlibat dia melihat sesuatu. Kalau kita berniaga, siapa kita punya market, who is our buyers, siapa pembeli, siapa pembekal kita. Tapi kebanyakan kita hanya fokus pada marketing saja. We forget totally the aspect of our total business. Kita kata total sale activity. Bila total sale activity melibat the supplier, we never go to the supplier to get the discount. So that's why orang yang pandai, dia pergi in bulk, dia beli product to become cheaper, he can sell more cheaper than the original market. So these are the element yang banyak orang ketinggalan. Dan termasuk juga activity. Sebab tu kita kena tahu kita punya model. Kita punya bukan saja business model overall, marketing model, management model ataupun sales revenue model dan sebagainya. Model-model ni lah melihat sesuatu dalam segi terperinci, boleh menyebabkan orang boleh melihat dari segi empati. Macam sekarang ni dalam keadaan COVID macam ni, banyak barang-barang setengah murah. And then they try to go in bulk. So kita become more sensitive, try to understand what is happening. Dan dalam 10 tadi saya terangkan goal, matlamat dan termasuk perasaan. So banyakkan elemen-elemen ni kita tak ambil kira. Tetapi sebab tu saya ada kita punya sahabat yang boleh kita bincang ni bersama-sama saya ni adalah Cik Azmi, tuan-tuan dan puan. Dia daripada factory outlet. Alright. Jadi sebelum saya nak pergi lebih lanjut lagi, saya minta lah kenalkan tuan-tuan dan puan Cik Azmi. Cik Azmi bagi sikit about your background, about your company. So where are you are calling here from where? Share sikit dengan sahabat kita yang boleh masuk ni. Saya tak tahulah hari ni hari Jumaat. Sekarang ni pukul 5 mungkin sangat sahabat dah on the way balik. Sama ada dia perlu tengok atau tidak, dia perlu tengok rakaman lah. So saya buat tuan-tuan perempuan Cik Azmi Omar. Saya Cik Azmi Malik. Sila Cik Azmi, perkenal diri sikit kepada sahabat kita yang sedang menonton ni jika ada. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi bin Abdul Malik. Saya asal orang Perak lah. Saya degree dalam chemical engineering. Saya jadi engineer dan up to the HOD for engineering department lah sebelum ni, selama 20 tahun untuk company Japan, Jerman dan juga US. Cumanya bila saya start kerja engineer dulu, saya dah start to involve in clothing punya business. Jadinya clothing business saya dah selama 19 tahun. Sebelum ni saya tak betul-betul fokus kerana bila jadi engineer dia punya fokus tu more to your work as engineer. Pasal engineer 24/7 punya workload dah. Saya decided to stop doing engineering job for the last 5 years. Then only saya fokus kepada bisnes pakaian branded, berkonsepkan factory outlet yang saya memang dapat direct daripada overseas dari kilang-kilang under license to overseas. Maksudnya pakaian branded, original pada harga yang berpatutan. So sekarang ni saya jadi main supplier the whole Malaysia, and some of it saya export ke overseas untuk borong. Some of it ada kat Europe. Itulah background saya. Okay, terima kasih Cik Azmi. Saya dapati Cik Azmi dapat daripada factory outlet ni. Jadi apa branded barang yang Cik Azmi ada sekarang ni? Setengah ada mention sikit dari segi kalau ada pemakaian, ada pun kasut, kain pinggang ke apa lagi. So maklum apa branded produk tu nama dia? Okay, brand saya cuba bawa masuk kerana saya percaya kepada niche market. Niche market means apa barang yang orang lain tak ada atau susah nak dapat. Contohnya macam certain brand tu memang jarang sungguh-sungguh, macam Burberry, Balenciaga, Fendi, Kenzo, yang yalah adalah dekat butik KLCC, tapi contohnya round neck Kenzo, the market price is about RM800 for simple round neck. Dan kenapa saya kata saya niche market? Sebab saya dapatkan Kenzo original pada yang saya jual pada harga RM800. So just imagine from 800 I'm selling at RM80. Maksudnya saya nak cover in term of niche tu. Saya tak nak jadi yang biasa daripada orang lain yang saya tak nampak kekuatan saya. So saya melihat itu sebagai kekuatan dan peluang saya untuk mengembangkan bisnes. Alhamdulillah.
So ini yang saya cuba terangkan apa yang Cik Azmi lakukan, exactly what I'm trying to say. So banyak kita go only on marketing, we didn't realize where is the source of it all. It is how we bring in downstream ke upstream activity doesn't matter. But di sini kita punya sources of raw material whereby you can get something reasonable price and you can really capture the market sampai you gunakan. This is what kita blue ocean strategy, right? You, in fact, your market is very big, not international, overseas dan sebagainya. Sebab begitu lama dan mungkin sahabat-sahabat kita yang tak ada masuk, dia orang tak tahu bahawa some of the product is being supplied by your company. So jadi hari ini tuan-tuan sini lihat bagaimana teknik yang disebutkan. Mungkin saya tak tahu yang berbahagia kita punya sahabat Dr. Arifin ada tak ada. Dia pun terang about this thing. So what you are giving is the real truth. Banyak orang tak realize because kita dah buat marketing plan, kita buat semua tu bagus, sama ada kita business canvas tu. Yes, what we do, we follow exactly what it is, but we never think what else that is needed. So terima kasih, you telah membuktikan bahawa satu, melihat sesuatu daripada sudut bentuk activities, environment, interaction dan maklumat dan siapa yang guna pakai. You mention those things. Elemen yang sebut ni juga, cara yang sebut ni tadi menyebabkan kalau ikut apa yang saya buat sampel kat sini, ingat saya bukan nak ulas empathy daripada sudut pembelajaran, kita guna coaching pakai banyak, counselling pakai banyak, bukan dari sudut tu, tapi orang kita kata waktu tu saja, tetapi apa yang diguna pakai is practice. So dia kata there are many ways practice. Nanti kita cakap how to practice empathy dalam bentuk yang Cik Azmi sebut tadi. Sebab saya dah cakap dah dalam kita punya marketing 5.0 apa ni yang ditulis oleh apa nama saya lupa profesor saya dulu masyarakat marketing iaitu apa ni Philip Kotler. Dia mengatakan 5.0 is technology for human, for humanity. Jadi dia menyebutkan sekarang ni elemen dia panggil customer, new customer experience. Tiap satu dia letak pada 5A. Yang saya terang dah dulu 5A, tapi saya repeatkan balik. Benda ni saya akan buat special course training for 2 days pada usahawan dan sales yang buat sales sama ada direct selling ke indirect selling ke multiple selling ke, it doesn't matter. Dia menyebut 5A, iaitu pertama sekali buat satu create awareness. So apa yang berlaku secara tak langsung, Cik Azmi dah create awareness not only local, international. You create awareness for international. Ini disebutkan Peter Drucker, bukan Peter Drucker. Allah, saya lupa dah. Philip Kotler. Dan yang kedua, hasil daripada you buat sekarang ni, saya pun tahu, saya pun sendiri banyak kali tanya kat Cik Azmi, apa barang lagi, bila nak sambar, bila new consignment. Betul Cik Azmi, saya tanya you kan? Because I know what I'm looking for. So, the way you do it appeal to us. So, I rasa, I'm more. So, third one, sampai sebab tu I ask for you. Dia panggil ask. Dia ada peringkat pertama buat satu tu bagi orang memahami dan apa dia. What is this? Yang kedua, ada tarikan. Yang ketiga menyebabkan saya bertanya kepada Cik Azmi, bila barang baru nak sampai ni? Saya sanggup beratus-ratus pi dekat you tak apa. I know. In fact, I can buy and sell it also. Betul tak Cik Azmi? But I will buy in bulk still kan. Dan ketiga, bila saya dah tanya, saya pergi beli saya tak fikir dah. Last kali dia panggil advocate, kita jadi loyal customer. So you dah capture market, memang is a niche market. This niche market is very big and very fortunate you dah capture international. So sekarang ni kebanyakan saya visit dulu kalau sebab COVID saya pergi sampai Kelantan, Terengganu on my own meeting usahawan dan I think you know I'll be to your place kan, dan group you lagi banyak yang kita jumpa. Jadi banyak and all these people are very effective, very productive, very profitable and they're doing very well. But unknown. Tapi ini yang kita ada cari sebab orang yang Peter Drucker tulis tu dia pergi kaji what is happening now. You are doing it, you are practicing it. That's why I say empathy ni involve practice. Sebab baju yang mahal-mahal ni kita boleh beli murah, good quality. Sebab tu kita kalau 800 kita beli semua 800 berapa lai kita dapat 10 lai kan. 10 lai kalau RM180. That's a big, orang kata big profit to you, a big profit whoever want to be orang kata reseller. Kemudian lagi itu juga, ini kita tak sentuh menggunakan tool elemen-elemen digital yang pakai sebenarnya, itu merupakan keperluan. Nanti saya tahu kebanyakan pun Cik Azmi mengguna juga dalam bentuk digital betul. You menggunakan website dan sebagainya. Ya Cik Azmi? Ya betul. Do you use internet? You use internet so kan?
Saya sebenarnya ya kita faham terlalu banyak platform internet ataupun marketing yang ada, tapi to me we have to find something yang suit pada kita. Kita ada contohnya Facebook, IG, Shopee, Lazada, whatever the platform, TikTok, Reels, live IG, live Facebook and so on. To me, kalau kita nak buat semua boleh, tapi again mungkin kita akan lose focus, kita akan tak betul concentrate, ataupun some of it kita start to not to be able to handle. Contohnya mungkin Shopee contohnya, kalau kita Shopee, Lazada semua ada, jadinya mungkin tak ada staff nak reply, and up after 7 days dia start to block kita sebabnya tak reply and so on. So to me, we have to find whatever marketing method yang suit pada kita, bukannya suit pada orang. Dan saya selalu remind myself, kalau orang tu dia sukses dalam TikTok contoh dia, doesn't mean it can be success to myself. Pasalnya mungkin nature of business dia lain. Orang yang buat tu lain, mungkin dia is famous, yang terlalu ramai influencer, yang terlalu ramai follower. We have to be realistic, and at the same time kita kena tahu apa kita punya customer. Contoh macam saya pakaian, if you talk about Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, some other thing, Timberland semua, dia bukannya market, saya bukannya terlalu kata orang yang setel sangat, sebabnya yang minat-minat brand macam ni lebih kepada yang mungkin 20 lebih ke 30 lebih ke atas sampai 50-60 tahun. So I need to really be realistic, yang audience kat mana sebenarnya yang ramai. So kalau contohnya brand-brand ni mungkin lebih kepada Facebook. Kalau brand-brand yang lebih kepada teenager, contohnya macam saya mention the Kenzo, Balenciaga, Doc Mart and so on. So I will go for Instagram, contohnya Reels Instagram untuk buat live and so on. So marketing method saya rely on whichever suitable untuk produk yang saya ada. Okey, sebab tu bila dia kata design thinking, dia memula dengan empathy. Sebab tu even di business pun we can mula empathy. Empathy mean to say we see what is opportunity, what people want, what we are capable of doing it. So somehow the empathy ni dia develop toward user centered. So apa yang you buat ni bersesuaian dengan you dan bersesuaian dengan user. Cara tak langsung dia kata market driven. It is customer orientated. Bila benda macam ni laku, ini ada elemen di dalam empathy yang kita pakai. Tetapi kita nak uncover the need tu, kita kena go through the observation. Jadi orang yang biasa buat marketing research dan sebagainya capable melakukan benda ni. Tetapi yang seronoknya secara tak langsung you create what we call it a problem solving tool. Yang mana best to you and best to your customer. Jadi cara tak langsung produk tu sampai habis belum sampai ke kelas, sampai ke tempat you. Order tu dah ada misalnya. So kalau nak beli, oleh sebab this one involve international kan. How long it take for you from the day you order until the thing arrive to Malaysia? How long it take? Lambat 6 bulan ataupun 3 bulan, sebulan, berapa lama? Okay, it depends. Pasalnya I believe saya yalah, before we proceed, I just nak bagi tahulah whatever I share, it can be like dia sesuai untuk saya. So to me, I just share the information, share the knowledge. Tapi there's no wrong, no right. Different business, different challenges, different business, different nature of the business lah. Cumanya untuk business saya boleh dapat stock secepat mungkin dalam masa 3 hari. Contohnya, katalah kilang dari Vietnam, dia offer saya stock lot, lebihan pengeluaran. So saya immediately buat payment, dia akan terus hantar ke air freight, kapal terbang dan terus fly. So it is only for 2 to 3 days for it to arrive to my outlet. Sebabnya Vietnam agak convenient untuk buat shipment door to door macam ni. Tapi setengah negara dia agak complicated sikit. Contohnya kalau we talk about money transfer, it must be done through bank semuanya, dan
dia ambil masa. Contohnya India, dia ambil masa. Kenapa? Sebabnya bila kita transfer duit ke India, dia akan ambil up to 5 working day. Bank pun kadang-kadang lambat release and so on. At the same time, in terms of shipment pun dia sangat tight untuk documentation semuanya. Jadinya ambil masa. So shipment itself kalau by flight pun kadang-kadang sampai seminggu lebih, 2 minggu. Dan dalam masa yang sama je, in order for me to reduce the cost, saya juga hantar pakai sea freight. Kenapa? Saya plan accordingly. Kalau barang tu urgent, then boleh saya pakai air freight yang cost dia tinggi in term of the freight punya cost. Kalau tak really urgent, so I go by the cheap one, which is sea freight lah. In order for me to have sufficient stock dalam masa yang sama untuk saya plan accordingly saya punya cost. Ya, bagus tu menunjuk kata you dah sentuh tentang interaction you dengan supplier you. I think mungkin setengah, how long barang tu sampai kat you, you hold berapa lama benda tu? Dan berapa lama dia habis di sulinya? Normal standard. Normal standard, it is very subjective. Sebabnya setengah barang tu sampai je customer borong dah ambil semua dah. Memang dah habis terus. Habis setengah barang tu kita faham dia akan ambil masa and so on. That's the reason why saya cater whatever opportunity yang saya ada lah. Maksudnya saya ada borong, saya ada retail walk-in, saya ada online. Jadinya setengah barang yang saya nak let go fast because of kita faham kalau jual borong profit margin dia rendah, tapi at the same time my fund keep rolling. Itu yang saya nak. Dan untuk yang lebih kepada contohnya profit margin, higher profit margin, saya fokus kepada untuk retail walk-in ataupun online. So this is how I manage my business untuk saya dapat sufficient fund. Sebabnya kenapa saya perlukan sangat sufficient fund? Sebabnya payment term untuk dibayar ke overseas ini lebih kepada when you order you have to pay. Tapi to the extent kilang barang tu tak ready, sebab I'm talking about stock lot, kilang tu tak ready sampai 6 bulan ada, sampai don't be surprised sampai setahun pun ada yang tak sampai, barang tu tak ready. Jadinya my money stuck dekat sana. Tapi at the same time I have to be wise enough untuk saya generate income yang continuously untuk saya sustain the business dengan multiple ataupun pelbagaikan saya punya method lah. Borong saya jalan, retail and working dengan online pun saya jalan. So cara tak langsung, I mean, there is a movement all the time. Macam zaman sekarang ni, as you know kan, pergerakan pelanggan terhad, alright? Dan mungkin saya tak tahu macam clearance from custom, makan masa ke atau tidak. Tetapi secara macam mana Cik Azmi terang tadi tu, macam benda tu macam tidak ada so much of problem. Move, business as usual, kan? Perkembangan jalan selalu. Jadi selain daripada tu, apakah yang you rasa perkembangan yang perlu ditambah lagi supaya you punya tu growth tu lebih cepat, lebih meningkat? Apa dalam planning you? Ada confidential you tak boleh cerita lah yang mana you boleh share sekarang. Sebagai backup. Mungkin tak related, just to share my experience lah. Rasanya saya percaya setiap kejadian tu, setiap setengah orang take it as disaster, setengah orang ambil COVID sebagai disaster. Setiap benda yang berlaku tu ada opportunity. Kenapa saya cakap macam tu? Sebelum ni memang adalah few company yang buat the same thing as me. Contohnya import barang daripada overseas untuk jadi main importer untuk distribute the whole Malaysia. Tapi disebabkan mungkin COVID, disebabkan mungkin playing safe, mungkin at the same time sebabkan fund macam saya cakap tadi, which is the matter of how are we
how are we able to sustain our business dengan fund yang ada. Mungkin atas kekangan tu banyak juga yang stop their business, not doing any import anymore. So jadinya it is to me opportunity. Maksudnya kita tak nak COVID, tapi at the same time we have to find what is the opportunity that yang kita boleh dapat daripada situ. So to me, saya ambil sebagai opportunity, saya ambil sebagai challenge. Itu sebab kalau orang kata apa dia ni tak masuk akal lepas kaya nak masuk stok baru. But I'm still doing it. Lepas raya baru 2 minggu, saya ada 2 shipment yang dah sampai overseas. Sebabnya kita kena faham setengah customer dia beli masa raya, tapi some of the customers they are not buying when it come to raya je. Dia jadi dia punya kebiasaan untuk pakai branded contohnya, yang at any time bila ada stok baru dia akan ambil. Dan alhamdulillah bila sampai je saya dapat agak walaupun kita kata market slow apa, saya sebabkan market slow at the same time importer kurang, saya dapat customer baru dah lama yang keep ambil borong dari saya. So it is really help for me to continue untuk generate income dan untuk business saya keep running. Alhamdulillah. So itu yang saya bawa kali, bagaimana peranan empathy, empathy. Jadi yang saya buat di sudut apa yang diterangkan oleh Cik Azmi tadi, elemen empathy directly indirectly itu ada di situ. Jadi pemerhatian, observation. So apa yang cakap tu daripada praktikal, apa yang dapat melihat dan sebagai juga kata tadi, mungkin apa yang offer tu orang lain suka tak sesuai dengan saya dan saya buat pilihan sendiri. Bagus. Tapi setengah orang dia tak berkemampuan berfikiran dan melihat dari sudut tu. Dia ikut dia. Orang kata yang ni bagus, yang ni bagus. Sampai yang bagus pun dia kata tak bagus, yang tak bagus, tak bagus. Itu masing-masing. Jadi ini nak kita kata empathy ni melibatkan kematangan, maturity dari segi social emotional. Kita punya pembawaan pemikiran, hubung kaitan kita dengan pelanggan dan sebagainya. Sebab pilihan tu memang ada. Pilihan tu takluk daripada information yang kita ada. Bagaimana kita dapat maklumat-maklumat itu adalah merupakan satu kebaikan. Sama ada kita nak letak strategi yang sebagaimana. Sebab memang kalau ikut sekarang ni, zaman sekarang, apa you nak order barang baru lagi kan? Itu jenis perniagaan yang tak memerlukan. Tetapi bagi you tidak ada halangan. Sebab permintaan sentiasa ada, you kena top up all the time. Mungkin you dapat information yang mana daripada persoalan yang ditonjolkan oleh you punya pelanggan, keperluan sesuatu. Sebab tu sebelum raya pun you order, sampai raya pun you order. Menunjuk kata when you start ordering, there's a demand and supply going on in the process. Jadi sebagai sharing yang you rasa macam ni, selain pada you melihat sekarang ni, what is the in thing now coming into Malaysia? I tahu because you travel a lot before this, you pergi direct overseas dan sebagainya. Dan saya pun ada sembang dengan you di tempat you dan masa perjumpaan kita dulu. Sekarang ni menunjuk kata what you are doing, there is tidak ada perubahan, berkembang all the time. Bahkan dia punya pusingan tu berlipat ganda. Of course tengah perniagaan tu tak boleh berkembang macam you berkembang. Tapi kalau kita fikir balik, barang-barang yang branded, yang mahal, harga 800, RM1,000 yang kita boleh jual murah, kalau orang tak tahu dia kata impossible. Itu yang dia kata, dia tak tahu where is to buy, where is not to buy, when is to buy dan sebagainya. Kalau dari sudut orang yang nak berniaga pula, kalau Cik Malik boleh, Cik Azmi boleh share dengan saya. Actually where they should focus, the new one, should focus what people doing or should focus what you want to do and what people want from you. Macam mana pendapat Cik Azmi? Because orang praktikal macam ni saya banyak boleh dapat maklumat pada you. Sila Cik Azmi bagi sikit apa yang boleh share. Macam saya kata awal-awal pun tadi, there's no wrong, no right. Kita kena berlapang dada untuk menerima pendapat orang. Tapi tak semestinya pendapat orang tu kita terima bulat-bulat. At the same time, kita ada ramai lagi orang lain yang kita terima pendapat dan dalam masa yang sama, we have to analyze ourselves. Untuk kita ambil decision what is the best for our own business, bukannya business orang lain. Contohnya kalau orang
kalau Food Panda contohnya, dia cerita masa this is the right time for them, yang dia kata kami kami buat profit, kami tambah lagi pekerja. Yes, that's their nature of business. Tapi ada je bisnes yang langsung, contohnya macam penerbangan, contohnya yang badly affected and so on. So we open ourselves untuk terima pendapat orang, tapi at the same time we have to study by ourselves what is the best for our business. Macam saya study apa demand customer, saya call customer, saya contact my wholesale buyer, what they want in order for me to meet their requirement. Contohnya sebelum ni mungkin saya demand lebih kepada barang-barang yang agak biasa, brand contohnya Tommy Hilfiger, Aurora Florence. Tapi since the demand of customer nak yang very high end, sebabnya yang high end punya brand ni demand dia masih tinggi. Contohnya macam Fendi, Kenzo, Balenciaga and so on, yang sangat high end, yang mungkin in term of customer dia punya buying power tu still tinggi lagi. So saya based on the studies, then I react accordingly. Based on study yang kata saya perlu ambil stock continuously. Based on study that I need to change the product from yang I would say normal brand to brand yang high end ataupun rare item. So this is the thing that I'm doing. Tapi dalam ayat saya yang sama, I don't know it suit to this topic atau tak. Cumanya to me, I still play safe. In term of saya percaya yang suatu bisnes tu kita tak tahu what is going to happen in future. Kenapa saya sangat emphasize benda ni? Sebab to be honest, saya juga involved dalam bisnes jagung, ladang jagung, yang untuk jual jagung. Kenapa saya involved bisnes ni? Because of it is totally to me opposite to what I'm doing right now. Itu bukannya bermaksud bisnes yang saya buat sekarang tak boleh sustain, tak boleh generate income for myself. Alhamdulillah, so far so good. Saya boleh sustain, saya boleh continue my life with this business. Tapi what is going to happen in future, kita tak tahu. So that's the reason why saya percaya saya perlukan ada business yang totally opposite. Contohnya pakaian dengan makanan. Contohnya pakaian dengan barang elektrik contohnya. Keperluan yang lain contohnya. Kenapa saya buat macam tu? Sebab whenever it come to the station, satu ni down, satu ni akan high demand. Contoh yang saya cakap ni, contoh PKP 1, pakaian sangat low, maksudnya pakaian down at that time. Tapi in term of jagung sangat high demand. Tapi dalam masa yang sama, PKP 3 ni, pakaian okey, jagung pula low demand. Kadang-kadang kita scratch our head untuk understand, kenapa PKP 1 jagung okey, pakaian down, tapi PKP 3 yang PKP juga, yang lot dia punya kontrol hampir sama, tapi because of cara kehidupan orang tu berubah. Dulu mungkin orang agak, orang kata ni tertekan, orang tak tahu apa nak buat, order online, jagung lah, apalah kan. Sekarang ni orang dah terbiasa, orang dah tahu apa, mungkin masak lebih kat rumah. Jadinya bisnes jagung tu kurang, tapi pakaian people continue as normal. Bukan lagi, takut nak spending pakaian ke apa. Tapi to me, I believe I need to have the backup business. So this is what I'm doing right now. Okay. Saya sebelum ni, saya minta Cik Azmi ada appear di TV baru-baru ni kan. Apa yang dibincangkan dalam TV tu baru ni, saya tak tahu. Cuba bagi sharing sikit. Okay. Basically, Astro awal ni just nak tahu feedback daripada usahawan. Apa jadi March 2020 bila PKP ataupun COVID start naik dan PKP start and so on. Daripada sebelum masa PKP start dengan selepas. Jadinya to be honest, bila March tu sales saya down by 60%. Sebabnya at
at that point saya memang fokus lebih kepada walk-in. In term of online tu saya kurang sikit. Kenapa? Bukannya saya tak realize at that point, tapi macam saya selalu cakap, we have to focus to whatever workable untuk saya. So masa tu workable untuk saya borong dengan walk-in. Sebab bila customer datang walk-in ni, dia tengok banyak barang, instead of buying one, dia akan buy 10 contohnya kan. So at the same time, kita faham online ni agak tedious in term of nak communicate dengan customer, nak ukur baju, mungkin satu barang yang dia fokus satu barang lah kita jual, nak buat packing and so on, in term of manpower restriction and so on. So bila PKP start, then I badly affected by 60% my sale drop. Then I really need to do something to my business in order for me to sustain the business. So saya fokus lebih kepada, since the demand more to online marketing and so on, so saya start untuk really fokus to that lah. Dan alhamdulillah saya tak kata recover 100%, at least it recover 60% daripada apa yang sale down yang sebelum PKP itulah. So alhamdulillah saya kata. Okey, terima kasih. Sekarang ni saya nak pergi ke Facebook, mungkin beberapa orang kita masuk. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Alias, Hati yang ni pada utara, dan juga kepada yang berbahagia Datuk Dr. Profesor Azizi Ismail, Vice Chancellor daripada Universiti Malaysia Kelantan. Terima kasih Datuk. Saya tak tahu sama ada Datuk masih ada online lagi. Kami ikut di sini, memang Datuk ada sini. Saya tak tahu sama ada Datuk still watching ke ataupun tak, tapi memang ada. Dan juga kepada Cik Samsul Baharin. Yang ni coach juga ni, business coach daripada Takaful Ikhlas. Saya ingat daripada Kuantan. Dan juga kita punya yang berbahagia Sekretariat Keusahawan Perak yang kita punya Cik Muhammad Roslan. Cik Muhammad Roslan, please bagi sikit some sharing. Please share this video to usahawan. Sebab ni usahawan ni pun daripada Perak ni. Terima kasih for teknik, dan juga my brother Muhammad Yunus. Yunus dan Mak Haji Ali. Jadi orang semua hebat-hebat. Terima kasih. Kalau boleh saya minta lah tuan-tuan dan puan yang dapat masuk, Datuk-Datuk kau boleh, kalau ada apa-apa soalan, saya mengalu-alukan daripada Datuk dan tuan-tuan sekalian terus kemukakan, dan saya minta sikit lah. Kalau boleh, saya nak jemput Cik Roslan masuk, boleh Cik Roslan? After that Cik Roslan boleh share sikit, nanti saya hantar dia punya link pada Cik Roslan. Boleh Cik Roslan? Okey, seperti yang you sebut tadi, apa nama Cik Azmi, iaitu the short term yang you buat ni untuk membantu sesuatu yang membantu apa yang you buat sekarang ni, daripada segi potential dia macam mana? Can it be continuous or discontinuous? Macam mana pendapat you? Saya selalu percaya yang whatever I do, I need to put the list and give the priority. Maksudnya, kalau kita ada 10 item, kita kena bagi priority. Kita tak boleh nak, orang kata tamak untuk semua benda lah. That's the best. Tapi bear in mind, we have the limitation in terms of manpower, in terms of the focus and so on. So buat masa ni, online is the main focus. Pasalnya that's the only way untuk saya buat business. So saya tak boleh call customer. Contohnya sebelum ni saya buat marketing Facebook ads yang memang saya put radius 50 km from Ipoh. Jadinya orang Lomo, Setiawan, Sri Iskandar boleh datang ke outlet saya Taiping untuk shopping. So since PKP yang kita faham, kita tak boleh even merentas negeri pun, mungkin daerah pun, saya kind of stop to do the marketing untuk Ipoh. Saya fokus pada yang luar lah, sebabnya the focus more to online business. So tentu nanti dah tak ada COVID, insyaAllah back to normal. So I have to list back the priority lah. Contohnya kalau pertamaan tu lebih, which is generate more income to me, dari segi walk-in punya customer, so saya akan fokus lebih kepada walk-in. Maksudnya Facebook ads saya ataupun live saya, ataupun saya akan buat khas untuk orang Ipoh atau orang Perak yang area-area dekat sini lah. So whatever the action to me, we have to list down and we have to give the priority. Priority number 1, 2, 3 and so on. And we have to act accordingly to the priority. So daripada sudut marketing, daripada sudut sales you,
of course the main area source of income you ialah through internet juga kot, through melalui online sale, right? So walk-in customer betul. mungkin slightly less. In terms of percentage, how does it look like walk-in dengan online? Dulu sebelum COVID, dulu saya punya walk-in contribute to 80% dan online tu contribute 20% ya daripada saya punya total sale. Tapi sekarang ni walk-in memang tak boleh, tapi ada je customer dari Ipoh, dia boleh je self pick up and so on. I would say 80% is online right now. 20% mungkin ada dari customer Ipoh yang beli dekat sini, datang untuk self pick up and so on. Tapi peluang saya rasa there's large opportunity on the wholesale. Kenapa saya cakap macam tu? Macam saya cakap lah, tak banyak company yang buat wholesale sekarang yang import barang dari luar pasalnya restriction or whatever limitation of the fund and so on. So I think the opportunity untuk increase saya punya customer borong. So Alhamdulillah, Minjuk kata there's the component of sources of sale tu is changed from walk-in customer more toward online, right? Online. Yep. Okay. Kalau if more to online, anything else that you feel that you want to add further as a way to increase you punya source of revenue? Is there any other way that you can share lah? Anything that you can share? Okay. Saya go step by step. Contohnya kita tahu IG, Insta and Facebook is the one which is in general sebab semua orang hampir ada Facebook and IG. Jadinya first step saya dah go through, maksudnya saya dah work on the first step dan definitely I do see the increase in terms of the customer lah, and I have to go to the second and third priority where kita faham sekarang ni there's demand, we have to follow the demand. Kalau demand nak live, so we do live. Kalau demand sekarang memang kita tahu lebih kepada TikTok, we go for TikTok. So that's the reason why macam saya dah start ada assign staff ataupun staff baru yang memang akan fokus on TikTok dan juga Reels in order untuk get followers and to start to do the marketing on this platform. Sebabnya follower is very important untuk TikTok, Reels and so on. Then only people will buy if we have sufficient ataupun ramai follower. So untuk tu saya move forward to get new staff, to get new blood untuk yang mungkin bagus dari segi ini untuk help me. Tapi untuk online ni bagi saya yang a bit tricky ataupun things to really focus to, sebabnya dia pun tak tahu. Saya dekat Ipoh, dia dekat KL contohnya. How to build the trust. So to me, it takes time untuk saya build the trust. Contohnya macam TikTok, IG, how are we going to do the right marketing punya method untuk build the trust. So this is the thing that I believe once we build the trust, contohnya what is that to create, what is that us, then only beli, then only become loyal as what Dr. Shekhar cakap tadi lah. So basically I'm following that flow. Pasalnya saya rasa there's no shortcut. This shortcut bolehlah setakat 1-2 customer, tapi in overall customer will follow that flow. So it seems that walaupun dalam keadaan macam ni pun you kena employ another additional staff, right? To take care certain part of your activity, right? So at the same time saya ni lah, maksudnya there's support from government as well. Macam apa orang kata ni, ada beberapa program penjana contohnya, so yang di mana new staff akan dapat bantuan dari kerajaan untuk first 6 months and so on. To me, we have to grab the opportunity lah in order for us to get new blood. Pasalnya no one yang boleh cater semua, no one yang pakar dalam semua bidang. Saya, to me, saya pakar dari segi untuk dapatkan stok dari overseas in terms of how to communicate dengan kilang, how to close deal and so on.
Tapi in terms of marketing contohnya, I'm not that the person, strong person untuk marketing. So I have to hire the right staff to do that. That's good. So dari presentation you tadi, daripada cakap tadi, you menerangkan satu berteraskan pada priority, right? Ini is practice because you formerly as engineer, right? Seorang engineer yang terlatih engineer, yang juga HOD di dalam engineering world, then you boleh orang kata swift from engineering to business, but still on the same line, the same mode of thinking capability. The extra thing that you have contact, right? You have contact to go for international and local dan sebagainya. Dan sekarang ni dengan keadaan macam ni pun secara tak langsung you punya size tu berkembang indirectly bila you melibatkan pejana. You kata in term of awareness, creating awareness to the public, it become more bigger because the spectrum become wider, right? And secondly, you punya produk-produk ni, of course you are also searching for other product that might be available now and the future, right? So from that point, how you go about in getting that new product? What need for you to put into in line so that you get more different product, better quality product? It's not yet here in Malaysia so that you can promote. Ada possibility? Fashion keep changing, especially in Malaysia. Malaysia ni, ini kita open discussion. To me, Malaysia ni terlalu attached to trend. Contohnya kalau kita cakap Ed Hardy contohnya, satu ketika lama naik dekat KLCC ada dia punya butik. Dan at that point saya pun try dapat Ed Hardy. Saya pergi overseas, saya check mana-mana kilang yang produce Ed Hardy originally. So saya dapat stok Ed Hardy. Tapi dalam masa yang sama sekejap je lepas tu down dah. Hardy dekat KLCC pun dah tak ada dah. There are few other brands yang sekarang ni mungkin naik, contohnya macam Champion contohnya, yang satu ketika katalah few months back atau setahun yang lepas naik, tapi sekarang ni agak so-so. So to me, I have to really follow the trend lah, what's the demand, apa yang customer nak. So I keep continue to communicate dengan saya punya customer borong, saya punya customer walk in and also online in order for me to get the right information. Jadinya saya react accordingly. There are few brands yang kita tahu dia punya lifetime tu tak lama. Contohnya Kenzo sekarang tiba-tiba naik, lama dah Kenzo ni tiba-tiba naik. So I have to take it, tapi taklah saya ambil terlalu banyak sebab saya tahu at any time it will collapse. Tapi there are certain brand yang memang orang kata evergreen, Timberland, Ralph Lauren contohnya evergreen forever. So I have no doubt untuk even ambil stok yang banyak sebab saya insyaAllah tahu based on the knowledge that I have, based on the prediction, based on the study, it will prolong. So saya ambil stok ni lebih. At the same time, saya try to adapt whatever high demand daripada customer. So this is the thing that I'm going to do. Alright, terima kasih. Sekarang ni kita dah cakap lebih kurang 52 minit. Alright. So kalau yang Manazil, terima kasih kepada Cik Jamal Ibrahim. Okay. Terima kasih Cik Jamal yang sudi masuk. Saya ingat ramai kawan-kawan kita tak masuk, tak apa. Sebelum kalau ada apa-apa masih boleh tuan-tuan dan puan tulis-tulis kalau soalan. Saya bagi sikit rumusan yang saya cuba cakap ini, iaitu empathy berperanan di dalam keusahawanan. Alright, tajuk dia hari ini, peranan empathy di dalam keusahawanan. Jadi apa yang ditimbulkan selepas saya ulas sikit yang dimaksudkan empathy, bukan sekadar empathy ini dalam bentuk communication bercakap saja. Dia lebih daripada itu, seperti yang saya bincang dengan Cik Azmi tadi. Cik Azmi daripada Fabric Outlet, yang mana dia jual branded produk, baju-baju yang berjaya lama, harga 800, 900, 500 dia jual. Tetapi at this moment of time, dia punya sale booming up, right? Booming up yang mana dia explain lah sedikit, yang mana tuan-tuan baru masuk boleh nanti dengar recording dia. Saya akan convert into YouTube. Jadi berbalik yang saya terang tadi, rupanya dia kata empathy ni kita boleh bermula dengan observation. Daripada satu sudut dia kata observation terlalu kepada 9 kawasan, 9 area yang kita buat. Tetapi saya ambil the simplest way, dia panggil A-E-I-O-U. That means A tu melihat daripada aktiviti. Jadi saya
corak persoalan dan perbincangan yang saya tanya kepada Cik Azmi tadi bertolak kepada 5 area ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu aktiviti. Macam mana dia punya direct, dia punya perniagaan, macam mana dia punya goal perniagaan cara tak langsung. Yang kedua, environment yang macam mana tadi. Dia cerita environment macam mana 10 kebiasaan walk-in customer 80% dan berkembang sekarang ni dah berubah. Mungkin 80-70% online, walk-in customer become less. But at the same time dia pun ada juga additional activity yang dia lakukan. Ini menunjuk katakan dia mengetahui what is happening now. So he has the kind of empathy dengan dia punya klien dan sebagainya, menyebabkan zaman sekarang ni banyak orang tak top up business, tak top up dia punya ordering, tapi dia order lagi sebab dia tahu berlaku interaction between dia dengan pelanggannya, iaitu interaction. Yang keempat, dia punya meaning making, business dia tu berkembang, bukan dia static, dan juga akan melibatkan contact, dia tahu keadaan macam mana perubahan, where is the sources of income, the source of purchase, then what sort of transaction sama nak buat online, by air ke, by ship dan sebagainya. Because he fully understand dia punya environment and he knows his customer. Sebab tu dia kata dia ada marketing niche. So kalau kita tengok niche yang kita cerita begitu je, kita tak nampak the background dan menyebabkan berlakunya marketing niche. Dan last kali dia menceritakan kegunaan. Siapa yang guna produk-produk dia tu. What, how, where and how. The relationship antara dia dengan dia orang. Dan secara tak langsung dia menyentuh value-value yang dia pegang. Kan the product yang dia tu high quality. So the buyer tu pun is high quality. Dia sanggup travel 5-6 km just to purchase the product from him. Dan dia pula jadi the main supplier, dan at the same time dia export to overseas. So Alhamdulillah, matlamat saya cakap ni sampai secara tak langsung. InsyaAllah besok atau lusa saya akan buat sekali lagi juga dengan Cik Azmi dan saya jemput seorang lagi. Kita renung sampai ni dalam bentuk pendekatan sudah ada ilmu di sini. Alright. Jadi Cik Azmi, ada apa-apa Cik Azmi? Kita dah cakap dekat sejam dah. Sebagai yang buat penutupan. Okay, last saya nak recap macam saya cakap, it is just info sharing, ada no wrong, not right, just whatever yang saya cakap ni, it can be like workable for me, tapi mungkin dengan orang tak workable lah. Betul. Other than that, in term of the success pun, to me, what is the success? Success is something which is orang kata apa ni, subjektif lah. Kenapa subjektif? Dengan orang, sukses tu dia ada time, dia ada freedom in terms of the time and money. Setengah orang sukses bila dia kereta besar and so on. To me, I'm reaching the success of my own target in life. Bila saya rasa apa yang saya jalani, saya dapat apa yang saya target. So to me, it is success to me. Maybe not the success to other people. So it is subjective, tapi I'm just sharing the knowledge that I have. Okay, terima kasih banyak Cik Azmi. Thank you for good sharing. Okay. I'm still learning a lot from you. You are very experienced person. Seorang engineer. The same. I just want to share. Sure. Others also Thank you for your sharing. Thank you. I'm willing. I'm willing untuk. Saya pun willing untuk dengar sahabat-sahabat yang lain untuk share knowledge lah. Ya, betul. Terima kasih atas your sharing dan terima kasih kerana you sudi masuk. Saya tahu you pun sibuk. Today dapat untuk makluman juga. Saya akan buat lagi 2 minggu, 3 minggu khusus berhubungan sales coaching di abad ke-21 yang melibatkan elemen-elemen yang disebut oleh Cik Azmi tadi di dalam modul tu. Dan juga kita akan melaksanakan dia punya brochure akan keluar. Jadi tuan-tuan berminat bagi tahu saya buat ini adalah bentuk 5 hari khusus. Tapi kita breakdown 2 dan sehari, iaitu dia continuous. Benda ni melibatkan perubahan sikap, capability melihat sesuatu. Jadi setakat ni saya ucap ribuan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, we have a good learning point ini. Memanglah sukses tu banyak meaning dia. At least korang-korang yang sukses tu 5 makna. Leadership terdapat 450 definition of leadership kalau nak baca pasal leadership. Jadi bagi tu jugalah kejayaan. Right? Bagi seseorang tu merupakan kejayaan, mungkin yang tu baru challenge. Bagi setengah orang tu dia ter-challenge, tapi bagi orang lain sudah jadi kejayaan. Betul seperti benar Cik Azmi cakap tadi. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Azmi. Cik Azmi sudi buat sharing. Saya tahu benda ni very good lah siapa dapat dengar ni daripada awak tahu, daripada usahawan sendiri.
Jadi dia boleh sharing gitu. Ini merupakan satu motivasi pada diri kita dan juga pada diri saya. Dan insyaAllah Cik Azmi kalau sudi nanti kita buat tambahan lagi. Dan mungkin saya panggil 2-3 orang lagi mungkin daripada pihak universiti pula nak join. Okay. Kita boleh buat some sharing dengan a few other friends. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Mohon maaf silap cakap, laju cakap, lambat cakap, itulah kelemahan saya. Saya memang banyak lemah dan sharing, sebab tu saya buat sharing. Saya pun nak belajar banyak. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang. Saya tahu mungkin tak banyak. Tak apa. But I keep on the recording is still on. Siapa minat please share. Jadi mohon maaf silap cakap, lajak cakap. InsyaAllah besok kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah,